मातङ्गकन्यां मनसा स्मरामि मनसा स्मरामि। चतुर्भुजे चन्द्रकलावतंसे कुचोन्नते कुङ्कुमराग शोणे चतुर्भुजे चन्द्रकलावतंसे कुचोन्नते कुङ्कुमराग शोणे पाशाङ्कुश पुष्पबाणहस्ते नमस्ते जगदेकमाता। जय मातङ्गतनये जय नीलोल्बलद्युते जय सङ्गीतरसिके जय लीलाशुभप्रिये सुधा समुद्रादहृद्यन्मणिद्वीप सम्रूढबिल्वाडवीमद्य कल्पद्रुमाकल्पकादम्बकान्तारवासप्रिये कृत्तिवासप्रिये सर्वलोकप्रिये वल्लभीपादनप्रक्रियालोलनारीकराबद्धलाटङ्गभूषाभिषेकान्विते सिद्धसम्मानिते देवदेवेश दैत्येश यक्षेश भूतेश वागेश कोणेश वाग्नियोडीरमाणिक्य सङ्कृष्टवालाकबोधामणा शारदारुण्य लक्ष्मी गृहीताङ्गि कर्मद्वये अद्वये गुरुजिरकारत्नपीठस्थिते सुस्थिते शङ्खपद्मद्वयोमाश्रिते आश्रिते कन्या समुपादिते सर्वयन्त्रात्मिके सर्वमन्त्रात्मिके सर्वतन्त्रात्मिके सर्वमुद्रात्मिके सर्वशक्त्यात्मिके सर्ववर्णात्मिके सर्वरूपे जगन्मा
ఈ రెండవ వార్షికోత్సవం అనేది నిజంగా చూస్తున్నంతసేపు ఒక చరిత్ర పుటలలో ముఖ్యంగా శ్రీనాట్యాలయం సంస్థ